আইগিনা ঈশ্বৰকে বি worship কৰিবলে ঈশ্বৰকে বি thanks দিবলে আহিছে ইটো নিমিতে একে লগতে ঈশ্বৰৰ কথা বি শুনিগিনা আজি কিমান জন ইয়াত আহিগিনা ঈশ্বৰ worship কৰিবলে আহিছে খান সব blessing যাই পাইগিনা যাব এনেকা প্ৰাৰ্থনা কৰিগিনা মই বি আহিছে দে মই আজি service নিমিতে Bible verse ekta loise aro etu tu Colossians chapter 2 verse 6 and 7 yate para moi khan ke logote ishor kotha sai jabole mon ase Colossians chapter 2 verses 6 and 7 moi read dibo sob nimite so then just as you received Christ Jesus as Lord continue to live your lives in him rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Ito Bible loigina moi aji ishor laga kotha apnar khan logote share koribole mon ase. Aji sob manubi moi to Jesu biswas korise. Christian ase koigina ahigina good khaise moi ito biswas kore. To ito মই তো খ্রিস্টান আছে আৰু ঈশ্বৰ লগতে বিশ্বাস কৰে এনেকা কৰি কিনা আইগিনা ইয়াতে গুড খাদু what is your faith based on আপোনাৰ লগা বিশ্বাসটো কুতে ধৰি কিনা আছে কেলে মানুহ আছে পৃথিৱীতে আছে মই খ্রিস্টান আছে কইলে কেতিয়াবা মই লগা বিশ্বাসটো মানুহ লগতে বি থাকি যায় তো ঈশ্বৰ পৰা বি মানুহ লগতে বি থাকি যায় কেতিয়াবা তো ঈশ্বৰ লগা তাকত পাৰাবি মানুহ লগা তাকত পইচা তাতে বি বিচাৰি যায় কেতিয়াবা তো ঈশ্বৰ লগা ডাঙৰ ঈশ্বৰ লগতে হে সব আছে দে ঈশ্বৰ হে সব কৰিব পাৰে দে ইটো পাৰাবি আৰু ঈশ্বৰ হে মই কি উচ্চা কৰিব দে ইটো বিশ্বাস পাৰাবি মই কি হলে উচ্চা হ'ব কি হলে নাম ডাঙৰ হ'ব ইটো হে বিচাৰি যায় কেতিয়াবা তো মই লগা বিশ্বাসটো ঈশ্বৰ মইকে দিয়া ইটাৰনাল লাইফ মৰিয়া পিছতে বি মই লগা আশা একটা আছে দে এইটো নহয় কিনা মই খান লগা বিশ্বাস মই খান লগা খুশিটো আজি দিনতে আজি দিনতে কি খুশি পাব আজি দিনতে কি হলে ফূৰ্তি কৰিব itu bisari ja ame khan laga biswas tu divert kurigena ishor focus na kurigena amar khan prithibite ki dikhe ki pai ki hole khushi hobo eneka bhapna te khushi jay itu nimide aji moi khan bible te sa jale kon hole bi ishor morom tu bujigena ishor grohon kurise Jesu Krista grohon kurise Bible tu moi khan ke kwatu itu khatu khalli moi tu Christian ase Jesu grohon kurise itu he nohoy hole bi ishor ke duri gina continue to live kurise de continue na chari gina itu duri gina jabide khali itu te jahe nohoy hodai din ishor ke thanks digina chulibide Bible tu itu moi khan ke kurise মই ইটো পুৰি থাকিয়া টাইমতে মই একটা ভাবনা কৰিছে কমিটমেন্ট ঈশ্বৰ জানি কিনা মই খানকে কিনেকা যাদু ঈশ্বৰ লগা কথাটো কৈছে একটা এক্সাম্পল ক'বলৈ মই খান আজি ইয়াতে আহাটো বেছি মানুহটো ইয়াং পিপল শাদি নকৰা আছে বুলি মই খান বেছি মানুহবি শাদি কৰি কিনা আই কিনা ইয়াতে মই খান একে লগতে গুড কৰি আছে দে তো মই খানটো শাদি কৰিয়া মানুহ খানটো মতা মাইকি কৰিবলে ম্যাৰেজ ডে গিৰ্জালে আহে তো ভাল হলেবি বিয়া হলেবি এটো মানুহটো ভাল লাগিছে মই তাই মই লগা জীৱন নিবিৰে ঠিক মই বিয়া হলেবি ভাল হলেবি তাই তো মই লগা মতা কৰিব মই বি দেখা মই লগা মতাটো বাছি লৈছো তো ঈশ্বৰ লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকি কিনা ইটো মানুহকে লগ পাওঁতে ইটো হে মানুহে আছে মই ইটোহে মই লগা মতা কৰিবলৈ মই ইটো ভাবনা কৰি কিনা খুশি কৰি কিনা চাৰ্চতে খাতি কৰিছে তো
shadi na kura manu khan bi wedding te jaile tai itu khan witness kore to maiki manu bi eneka mota tu moi itu moi laga mota puri bo eneka bhachi teneka nishna mota manu bi bal hoili bi ki hoili bi itu maiki ki moi bal pai ki hoili bi moi itu maiki tu moi laga maiki kore bole moi decision loi loise eneka kuri kina aigina girja de commitment digina vows exchange kore na no hoy aru moi kan girja da aigina wedding kore time de ki kore pastor para aru congregation kiman gor manu biswa ki khan aya de moi kan ke blessing de aru moi kan mota mai ki bi vows exchange kore to commitment na vows exchange kore aru vows exchange kore time de ki koi for better or for worse bal hoile bi biya hoile bi na bimar hoile bi bimar no hoile bi dukhiya hoile bi dunia hoile bi bimar hoile bi bimar no hoile bi amar sister la testimony bi tai la mota ki mante ke moron kurishi tu la mota bimar hoile bi bimar no hoile bi moi tai ke moron kuribo tai logote khushi kurigina na muria to kushi ne vows exchange kora tamte na muria to tai tu moi laga motta kuribo tai tu moi laga maiki kuribo kogina vows exchange kurigina commitment itu loi kena sati kure to thik itu nishina moi kan sati kura khan bi itu reminder kurigina biya din bi ahe sadi kurigina hotai khushi kurigina thake eneka noy de sadi kuriya to kitewa no mota maiki bi jakra bi hoi jai kotha bi na milia bi hoi jai moi kuribo ko mota to nitu to na kuribo itu eneka bi hoi jai to bacha nimite bi choka nimite bi sabji nimite bi ghor banate bi jabole debi kitewa no kotha bi na milia hoi jai hole bi itu nimite chara chari hobi niki এই টাইম মই কি মৰম না কৰে এনেকা হ'ব নেকি এনেকা নহয় তো বাইবেল তো কৈছে দুখ দিন দেবি খুশি দিন দেবি ছাড়া না ছাড়ি না পড়িব হেক্ত না মরিয়া তো একজন লগতে মিলি গিনা যাব এনেকা ফাউজ দিয়া দিছে মই খান কিতি ঈশ্বৰ জানিছে ঈশ্বৰ লগতে এক কৰি লৈছে our commitment is to continue till the end. Kiti ishor log pabo. Muri kina ishor log pabo. Ek junto sob manu muri bodo. Na no way. Moi kan prithivi te yate aya to jindagi yate boi bole aha nai to. Olop din. Kumba to ek saal bhi aya nai de. Kumba to ek mahina bhi aha nai de. Kumba to 20 saal bhi aise. 30 saal bhi hoise. Kumba to 70 years. মই লাগা আমা খান নিচিনা তো 91 years পৃথিবী দাইগিনা ঈশ্বর লগতে যাইছে এনেকা আমার লাগা ডিউরেশন তো আলাক আছে হলিবি এটো দিন না হাত ঈশ্বর লগতে কমিটমেন্ট দিয়া নিচিনা দূরিগিনা একদম যাবলে ঈশ্বর লাগা কথা তো একটু কোয়া আছে এইটো নিমিতে আজি মই খান কিমান ঈশ্বর লাগা মৰম জানিগিনা ঈশ্বৰ গ্ৰহণ কৰিছে কিতে মই খান যিশু গ্ৰহণ কৰিগিনা কনফেস কৰিগিনা বেপটিজম লৈছে তিতু দিন পাৰা ষ্টপ নহয় দে আজি মই খান লাগা খ্ৰীষ্টিয়ান লাগা জীৱনতে চাইলে বেছি মানুহ আলাক মানুহ কথা নকবি নাগা মানুহ লা কথাই কব নাগালেণ্ডে থাকা মানুহ লাগা কথাই কব কেলে মই মই খান নাগালেণ্ডে আছে नागा हो दूसरा जाति हो नागालैंड में तका बिशिबा जिसु जानी बो इमान खुशी आया मैं तो पप्पी मानो जिसु तो मैं निमित्ते मुड़ीसे ना कोई ना जिसु ग्रहण करी बैप्टिज्म भी लोबो 1 महीना 2 महीना तो बिशी खुशी करी आरो इतने दिन परा स्टॉप हो जाए तो ग्रो करी बोले ना ईश्वर लोग कहते जा बोले मैं तो स्टॉप करी जाए तो ঈশ্বৰ নামা বিশ্বাসী খান্তু তেনেকা হ'ব নালাগে কেনেকা ম্যাৰেজ vows commitment লৈ কিনা
na moria tok eneka commitment dia amar laga Christian journey to Jisu grohon kora din bara shuru de marriage te bi moi kan duk majo te bi ekjun morom koribo ekjun na chari gina juli gina ekjun hohai koribo ekjun ke othabo ekjun ke console koribo morom koribo itu time te moi kan laga marriage to strengthen moi jai do aya marriage to be shukuchi jai do hole be moi kan itu take care na korele sign na diele moram na korele sadi hoise moi laga kam to khatam na Rick Warren to kwatu mota manu to one track minded in a mission focus na ki lobole ase itu pabole job just koribo batna koribo kam koribo enika kuri thaki na ekbar pai jaise mission accomplish kuri kina pahuri jai aru moi khantu maiki manu bi kinika aru morom kuri jabo kitiba to itu bi pahuri jai ho aru kinika aru itu mission dusra to olabo itu ke aru bisari jai tai he enika mota laga kotha koa ekta moi kunise odebi achi marriage to eneka bi nohoi aru Christian journey de Jisu grohon kurise Jisu janise itu para stop nohoi de holebi it has to continue itu monte bapna kuri thakigina moi aji morning te moi kan ekbar tinta point para briefly sai jabole monase from the life of Paul na moi kan sob manubi Paul laga kisa tu koi Paul laga kisa bi koi aru moi kan Paul laga kisa tu jani moi tai laga life testimony para life journey ni para moi aji morning te duita point para moi kan kote kuri monase Paul tu tai laga life te moi kan sai jale ek number sa he was a persecutor tai tu ishor na jana manu takishito itu time tu tai laga naam bi Paul bi no so aro Bible tu tai laga kotha koi jate moi kan Acts chapter 22 verse 3 to preach tai tu pura lekha manu ase to prithvi laga shuku de tai ke saile tai tu bishi pura lekha manu ase de moi kan tu manu PhD preach na aikya ba puri bai man preach na pura lekha de tu tai kan tu dangor manu ase de dinega manu ekta ase tai Bible tu question tai tu Gamaliel laga niche de tai ke pohai gina enega pura lekha bi jana great teacher na teacher bi iman jana manu tai ke respect koribo para manu aro tai tu kali itu nohai tai tu Pharisee bi ase Moses laga laws khan bi sob jana manu Jewish laga tradition bi sob jana manu ke tai ke respect koribole para manu tai jitti Jisu na jani gina thakya time to tai laga goal tai laga bhapna tai laga kam to ki hoile Christian manu ke duk biya kam koribo manu ke duk dibo manu ke maribo manu Christian kuri gina worship kora khan ke tani gina jail de hali dibo murai dibo tai laga khombi enika tai ke dikha time de manu tu ta koi ekjon aha nishna boi lagi kina pola nishna enika manu kile mane tai kujai manu ke shanti na die manu ke dutti enika manu ase tai tu enika ishor lokote dur thaka ishor lokon na jana time de tu tai tu enika bi ya manu Acts chapter 22 verse 4 to be purichale moi kan pai aro moi kan 1 Timothy chapter 1 verse 13 para 16 pole tai nijer la kisa pochide moi tu enega manu takichide manu ke duk dishide moi tu biya manu takichide ki biya se enega he puriside ishor laga kotha laga opposite
এনেকা জুলি গেনা ইমান মানুকে দুখ দিয়া মানুকে দুবি কইনা থাকা মানুহ খ্রিস্টিয়ান মানুকে দুখ দিয়া মানুহ মইতো ইমান এগ্রেসিভ ভাইলেন্ট না তাই নিজেরা কিসাই না কোয়া এনেকা তাই নিজের টেস্টিমনি কিমান তাই তো বিয়া মানুহ আছে তাই এইটো বুঝি পাইছে আজি পলটো কেনেকা তাই লগা কিসা কোৱা আছে মই খান সব মানুহ মই খান নিজে লগা কিসা আছে মই বি যিসু নাপা মানুহ নাপা তাই মই লগা নিজের কিসা আছে তই খান বি এনেকা ঈশ্বৰ যিসু নাপা লগা আগেতে তো তই লগা কিসা তো বেশি বিয়া থাকিব পাৰে মই তো খান লগা পাৰাবি বিয়া বি থাকিব পাৰে দে কেলে মানে বাইবেল তো Romans 3:23 তে কি কৈছে for all have sinned and fall short of the glory of God সব মানুহ পাপী মানুহ জন্ম দিন পৰা পাপী হোৱাটো সব মানুহ পাপী আদম আৰু ঈভ পৰা দিন টাইমতে পাপী মানুহ নিমিতে মই খানটো ইমান গলতি লগা ৰাস্তাতে বিৰা মানুহ কৈছে পৌ নিছে আৰু বাইবেল তো Romans 6:23 তে আৰু কি কৈছে পাপী মানুহ লগা সেজাটো কি আছে মৃত্যু death for the wages of sin is death কৈছে তো পাপী মানুহ লগা পাপ না কৰিলে আৰু নিজে লগা পাপ খান পাপ না কৰিলে মই আজি মই খান কে একটা টাইম দিনে মই খান লগা পাপ লগা পাপ না কৰিলে মন আছে দে আজি দিনতে নিজে লগা পাপ না কৰিলে নিজে কেনেকা চুলি কিনা আহিছে এইটো খান পাপ না কৰিলে do we deserve God's grace মই খান ঈশ্বৰ লগতে মৰম পাবলে ৰাইট আছে নেকি ভাবিবি তো আছে we deserve punishment day মই আজি মৰ্নিং মই খান কে এইটো ৰিট্ৰস্পেক্ট কৰিবলৈ মন মই খান কেতিয়াবা ঈশ্বৰ জানি লইলে না ধাৰ্মিক নিচিনা হৈ যায় দে এক দিনবি কালি এক দিনবি একটা বিয়া কাম বি নকৰা নিচিনা কথা বি ওলাই যায় দে কলিবি মই আজি মৰ্নিং তো মই খান কে ৰিট্ৰস্পেক্ট কৰিবলৈ মন মই খান কেনেকা মানুহ আছে মই খান কি ডিজাৰ্ভ কৰে we deserve hell নৰক যাবলে তো মই খান লগা সেজা আছে এইটো মই খান না ৰিৱাৰ্ড আছে বাইবেল তো এইটো কৈছে তো পাপী মানুহ তো তাই লগা সেজা তো ডেথ আছে তো ইটাৰনেল হেল মৰম পাবলে তো ৰাস্তা বি নাই দে ইটো নিমিতে Psalms 103 তে সামিস তো কি লিখিছে ডেভিড তো কি লিখিছে আয়া ঈশ্বৰ তো আমাৰ লগা কাম কি কৰে ইটো বাপ না কৰি কিনা আমাৰ খানকে সেজা দিবলে কইলে তো আমাৰ খানটো উঠিবলে বি না পাৰিব দে if God has to reward us according to our deeds according to our life where do we stand কিয় হবলে বি ৰাস্তা নাই কিলে মানে বাইবেল তো পাপী মানুহ পাপ লগা ৰাস্তাতে যা মানুহ তাই লগা সেজা তো হেল আছে মই খানটো এনেকা মানুহ আছে মই খান ইটো নাপাব কেনেকা থাকি কিনা ঈশ্বৰ তো মই খান কে বাচ্চাইছে মই খান ইটো কি তেবি না পাউৰিব দে পলটো ঈশ্বৰ জানা পিছতে তাই তো কেনেকা মানুহ থাকিছে তাই আইয়া মই তো এনেকা মানুহ আছে দে কোন মই নিচিনা মানুহ কি বি বাচ্চাব না তাই তো ঠক কৈছে তো না তাই নিশে কি সাতাম যে তো মই তো ঈশ্বৰ লগা মৰম বি পাবলে মানুহ নকই দে তাই ঠক কৈ যাইছে মই খান ইটো তো না পাউৰিব লাগে মই মানুহ কেতিয়াবা মই কি কয় এইটো মানুহ তো এনেকা আছে
মই কই এনেকা নকবি দে মই কানবি ঈশ্বৰ নাজানিলে ইটো কৰাবি বিয়া হ'ব দে মই ইটো কই ইটো খান এনেকা কাম কৰি আছে না মানুহ লগতে মাৰা মাৰি কৰি আছে না মুদু খান বিক্ৰী কৰি আছে না মই বি যিছু নাজানিলে মই ইটো কৰাবি বিয়া হ'ব দে হয় না নাই সাস ঈশ্বৰ নাজানিলে মানুহ লগা কথা নকবি ইটো কৰাবি ডবল বি বিয়া হ'ব পাৰে মই খান কিলে মানে মই কানটো পাপি মানুহ আছে মই খান বি পাওয়াল পাৰাবি বাল মানুহ বি নহয় মই বি তো খান পাৰাবি বাল মানুহ বি নহয় ইটো নিচিনা আপনার খান বি মই পাৰাবি বাল মই খান সব everyone কৈছে বাইবেল তো পাপি মানুহ হৈছে papi para jotno. We do not deserve God's grace. Moi kan ang life silent. Moi kan ishwar laga morong pabule rasta na di. Moi kan he cruise te jawale laga manu asade. Moi kan ke manu ke lathi bara moi kan ke mari bole manu asade. Moi kan manu ke moi kan opote thuk pela bole manu khan asde moi khan ke curse kuri bole manu khan asde hoile bi John 3:16 babi for God so loved the world that is us that he gave his only begotten son that whosoever believe that in him should not perish but have eternal life praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ishor to kiman moi kan ke morom koi. Moi kan tu phela manu. Curse manu. Morom bi na pabole thaka manu nimite. Jisu ke moi kan naga botli. Moi kan jabole thaka naga botli. Ahi gena apnar nimite moi nimite cross te muri chise Bible to যে কোন কোন তাইকে বিশ্বাস করিছে আয়া মই তো পাপী মানুহ যিশু তো মই লাগা পাপ দুখি কিনা ক্রুশে মরি দিছে না এনেকা বিশ্বাস করি কিনা যিশু গ্রহণ করিছে এটু খান্তু ডিজার্ভিং রিওয়ার্ড দ্যাট টু না পাই কিনা ইটারনাল লাইফ মরিয়া পিছে দেবি ঈশ্বর লগতে জিন্দেগি স্বর্গতে থাকি যাব Ijuni mide aji, moi kan nishir bapna kuriya tante. I do not deserve God's love, but thanks be to God. Itu tu na pahuri bite, itu na pahuri bi makan. Paul tu itu bapna kuribo parisde, tai itu puji parisde. Point number 2, Paul tu ki hoise? जित्ते ताई तू जाएगे ना क्रिश्चियन खान के दूरी ना लोई जाएगे ना प्रिजन ते दिबले थका तंते दमस्का रास्ता दे जिसु लोग पाइते शितो एनकाउंटर करी शितो किने का मकान कैंप ते होबो पड़े प्रेयर हाउस ते होबो पड़े गिरजा ते आहिबो पड़े किने का ईश्वर लोगते काउंटर करी शे ईश्वर के लोग पाइसे पॉल भी दमस्का रास्ता के ईश्वर लोगते लोग पाइसे Acts chapter 9 लिखी के बात ताई जी की जितने जिसु के लोग पातम थे ताई लगा जीवन तो ट्रांसफॉर्मेशन ताई कितने कली की बुरी थके की मनो के दुख बुरी थके की मनो के शेषा बुरी थके मारी थे जेल ते घुमाई मनो के ताई के बोई घुरे एक तो सब छड़ी की ना नूतन जीवन तो लोई लोई शो ट्रांसफॉर्मेशन तो godly होई जा होई मैं खान तो जिसु जानी से कोई ना पहला रास्ता एक ही रास्ता दे तो भी फिर रास्ता बाइबल तो कोई से अपना तो जिसु लगा ईश्वर लगा बच्चा कोई ना अंधेरा रास्ता दे एक भी
থাকিলে খুশ কৰি থাকিলে আপোনাৰ নিজেকে ঠকাই আছে কে কৈছে তো বাইবেলটো এইটো কৈছে মই যিশু গ্ৰহণ হৈছে মইতো খ্ৰীষ্টিয়ান আছে মই সানডে দে গিৰ্জা যাই এনে কই কিনা আপনাৰ লাগা নিয়ম সেম কাম বিলাক কথা বিলাক কইলা কি কৰে কি ৰাস্তাতে যায় কোন লগতে বিৰাই ইটো কাম কৰে মানুহ কামটো ঈশ্বৰটো কৈছে you are lying to yourself মানুহকে ঠকাইছে আমা বাবা ঠকাইছে পাস্টৰকে ঠকাইছে ইটো কোৱা নাই দে you are lying to yourself আপনাৰ নিজেকে ঠকাই আছে পলটো কিনেকা হৈছে তাই যিশু জানিছে যিশু লগ পাইছে তাই লাগা লাইফটো ট্ৰান্সফৰ্ম হৈছে পয়লা তাই লাগা ভাবনাটো কি হলে মই মানুহকে দুখ দিম কি হলে মানুহ লাগা লব কি হলে মানুহকে দুখ পাব ইয়া কৰিব জখম কৰিব বলিবি জিতে তাই ঈশ্বৰকে জানিছে তাই লাগা গোল তাই লাগা plans Romans chapter 15 verse 20 they তাই কি কৈছে my ambition is to preach the gospel where Christ is not known sabi do তাই লাগা ভাবনা তাই লাগা কাম তাই লাগা গোল খান সব চেঞ্জ হইছে তো মই লাগা ভাবনা তো মই লাগা ইচ্ছা তো মই লাগা কাম তো আয়া কি হলে ঈশ্বৰ নাজানা মানুহ কানকে ঈশ্বৰ জানিব ইটো নিমিতে হে কাম কৰি আছে কোনটো ইটো কৈছে নে আজি মই খান যিশু জানা পাছতে মই খান লাগা জীৱনটো কেনেকা হৈছে Colossians chapter 2 তে পঢ়িছো তো কোন ঈশ্বৰ জানিছে continue to live in faith and practice what you were taught Bible to itu কৈছে খালি সানডে দে গির্জাতে আইছে তাই দিছে ফাস্টিং প্রেয়ার আইগিনা লইছে ইটো পৰা হেক নহয় তো কই তুই গির্জা যা টাইম দে স্কুল যা টাইম দে কলেজ যা টাইম দে মার্কেট যা টাইম দে ডিমাপুর যা টাইম দে দিল্লি দে যা টাইম দে কলকাতা দে যা টাইম দে মানুহ লগতে মিলিব তাই যা টাইম দে তুই লাগা lifestyle to kimi ase ito bible to ito kotha ko ase occasional christian manana re shoto occasional christian kan to kini ase jane christmas din de girja foundation de ase to aji ai bodo good friday ga ai bodo ai father's day aji to Father's Day আছে যাবে না গির্জাতে পড়িব আজ যেহেতু Mother's Day আছে Mother's Day তে গির্জা পড়িব না নয় এই Easter Sunday আছে Easter occasional Christian ডাঙৰ program থাকিয়া টাইমতে গির্জাতে আহা ইটো লাভ Christian কোৱা নাই তো Bible to continue to তাতে পৰা ফোন না কৰে তো যাই থাকে তো দুখ হলে বি পাল হলে বি continue to grow in grace একটা পোহর করি কিনা চুলিবি ঈশ্বর লাগা বাচ্চা কান তো এনেকা চুলিব লাগে বাইবেল তো ইটো কৈছে তো মই কান Colossians chapter 3 verse 1 to 17 te pije Bible to iman dunia para likiche kineka aji ishor biswa ki kurigina thakia manukan moi khan kineka julibor lage moi olok lamba se olibi moi puri dibule bonase since then you have been raised with Christ set your hearts on things above where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Because apna laga mon, apna laga bapna tu prithibite na takibide, holibi
upor lagate takibi. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you will also appear with Him in glory. Kile mane mo khan ek din tay logote Auguste jabodo, heaven de jabodo. Itu nimite prithvi te laga bap na ki kam kore tate na jabi. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways in the life you once lived, but now you must also rid yourself of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Sabi do, biya ko thakami pon kuribi, manu ke thoka, khong utia, nije laga lam bisarya itukan sob charibi. Do not lie to each other. Manu ke misana kobi, since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in the knowledge, in the image of its Creator. Here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarians, Scythians, slave or free, but Christ is all and is all in you. Therefore, as God's chosen people, holy and dear loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. If any of you have any grievances against someone, forgive as the Lord forgave. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Sabi do Bible kinikichi. Ki postu prithibite manu khushi pai. Itu laga niyam khan charibi. Mudu khab hobo pare. Baby shark kuriya hobo pare. Manu ke thoka laga hobo pare. Churi kuribo, churi kura laga hobo pare. Kali porse he churi laga bishi dangor ekta duri loise na. YouTube pe dikhi ase to. Anu manu to koise ei tu manu to girja jadu bi bishi regular. Church to be active. Was it active? Sabi na itu nimde Bible to itu kuasa no. Ishwar manu kan tu hitu kan kuribo nalage. Churi kuribo nalage. Manu ke thokabo nalage. Manu opode biya ko thokobole mon nohoy. Mon hobo nalage. Hoilibi itu tu putti digina. Holai digina, helai digina. Put off koisino. Purana niyam tu chari digina. Manu ke morom kora. Manu ke hohai kora. Manu ke ucca kora. Manu ke forgive. Maaf kuri. Kini ka moi to kan ke maaf kuri. Moi kan deserve nohoy na. First point itu kota kuri sito. Ishwar laga maaf pa bole moi kan ekku kura nai te. Moi kan paap kuri thaka time te tai tu moi kan ke morom kuri site. Itu nishina. Manu ke maaf kuri. Kiman pulti kuri lebi. Kini ka Ishwar to apna ke maaf kuri dise. Ene ka manu ke maaf kuri. Bible tu itu kota kuri sito. Morom to duri kana. Ek kuri kana thaki bide. Bible tu itu kuri site. Moi aji moi kan. Ishwar grown kuri kana. Christian ase koi kana. Itu kan moi kan naga kapur kuri kana.
supermarket jailebi high school junction jailebi Dimapur jailebi itu kan dhuri kena birai ase aji Bible tu moi khan ke koise continue to live in faith continue to grow ishwar ki hikai dise itu lokote jabi de ai prithibite tu na duk ase de Holy Bible tu Jisu tu ki koise tai kitibi toi Jisu grohon kuria nimite toi laga jibon te duk na ibode tai khwa nai de Holy tai laga biswaki khan ki koise John te prithibite duk ibode Holy mon choto no hobi moi apnar khan logote thakibo koise to kanoi Holy tai ekta tu kiba tu promise korise de কোন তাইকে বিশ্বাস করেছে ইটো খান্তু নুকসান তো মরিয়ে নেবি আৰু জিয়া হব তাই লগতে ইটারনাল কিংডম তে রাজ্য লগতে এক কৰি কিনা থাকি যায় ইটো তো প্রমিস কৰিছে ইটো নিমিতে মই খানা আজি যিশু গ্রহণ কৰি নেবি আমাৰ লগা জীবন তো কায়ে তো কায়া নিমিতে মই খান ঈশ্বরকে ছাড়িব নেকি তো কায়া নিমিতে এই ঈশ্বর তো মইকে মরম না করে নেকি ene kabi kobo niki no ide to kando moi ke dikhya to na ei to chenyo mo laga jiban te to ekta thukbi nahi niki ene ka babi thake niki moi ke dikhya to ene kabi bap na thakibo pare de ei manu to thukbi lok na pai niki maybe duk pai to lok pai to moi laga nijer bachabi no ha puri kina mon du puri abi moi lok paise amar la mota tu pastor reverend aso reverend kan la bor debi ene ka duk ahe to itu chharebi aje ishwar kan puria kiman ishwar nimite kam puribo shaitan tu ki hole moi kan ke tani kina duk di kina moi kan ke komchuri puribo shaitan tu kam korise biya kam kora kan nimite tu tai to holo hisab nai to tai kan tu moi logote jaise duk dibole bi kam nai na no hoy bole bi duk amar laga nijer family te bi amar motabi cancer hoise cancer tu ki ase moi tu jen bi lok paise duk paise ishwar laga ichha tai tu pan hoi na ji ai na testimony amar mota tu muri bi muri that is Christ Holy tate din para mo khala life to hack to hoy to cancer ahani mi to mo khala life to hack hoise niki instead I have become stronger in the Lord praise the Lord moi babi thake amar khala ka jivan de Christian journey de problem nahile mo kan ishwar laga miracle to experience na kore de hallelujah praise the Lord praise the Lord hallelujah moi khan kiti ba babe aya moi jisu biswas korise iman ishwar laga kam korase amar mota dujon laga kotha koile sati hoise 2 sal laga bitode missionary jai jaiche an dok jagate thakiche de life bi nai rasta bi nai nega ishwar kam korise aigina yate pastor korise ishwar kam korise mission laga kam itu bi jase papna puribo kole ishwar iman apnar nimite kam korise itu ki nimite ineka hoise kile ineka duk diase ishwar ke bi question kuribole pare to bole bi ki ase duk ahya time te Lord aru to ki miracle kuribole ase aru itu para ki balekta aru ola bole ase moi itu he sai take jisu bi tai loga ministry de prithvi de miracle happened only when there was problem nanoi duk amar laga family amar laga jibon te na yele kineka miracle experience koribo paribo ei moi tu eneka log paise de hole bi ishwar to moi khan ke othai dise de morom korise de itu testimony de dia nimite manu ke takut koribo pare aso to
itu miracle to experience kura nimite aji kiman family bacha kan mudu khai mondut kure ishwar amar laga bacha ke bal korise de apnar bacha ke bhi bal kori to kobo pariche to moi kiman manu cancer moi aji kali to cancer manu logote kam ko cancer log paise to cancer to kine na to kase tai jane moi khan jane kali bimar to noi mental tension frustration toka paisa so many things are involved manu laga tu jane na aji moi laga mota na thakili ishwar to ek matlab nimite moi khan ke itu cancer aji itu din log na pale moi aji kitte bhi cancer manu majode kam na koribo de tai khan laga dupi na bujibo de holebe itu duk poi gina moi tate par rukha nai holebe ishwar laga miracle tu ki ase moi mota tu bal banai to holebe tai to heaven te jaise aji itu miracle tu moi ke opportunity pai gina cancer manu logode kam koribo opportunity hali itu no ide aji tu moi tu single mother widow aji kumbabi moi nishna widow ina bi thakyo pare widow wale tu aya mota bi nai kumbi morom bi na pare aya mota laga ama baba or manu khan bi motot na pare ena koina manu oporte biya pai thake de widow khan tu ki koribo na aya moi khan tu ekla se manu khan tu moi khan ke bi morom na pare moi khan ke he dubi bole he kuri thake ina ka pap na pare no Psalm 68:11-12. He is the father for the fatherless, defender for the widows. Baba na thakya khan laga baba kurilwa, mota na thakya khan laga botli kurila hai, tai hai rekha kore. Bible to itu likhiche. Moi mota muria nimite moi itu moi nimite tu choto kura parabi moi aji ki ishwar ko opportunity digena moi ke widow khan bajote bi kam for a reason we face problem aru moi kan itu positive for good yate pare ishwar ki tamor kam kuribole ase aya ishwar ni ka moi ke morom korise moi logote ase moi kinika hogina aru tai laga kam tu tamor kori di tai nimite aru jabo continuation in faith ishwar to itu moi khan logote mani ase to aji moi khan ishwar jani gina moi khan opor de problem nai boy to the bisas na koribi de ai boy aji na ha khan bi kali bi log pabo hoile bi biswas de thaki ishwar apnar yate para ki dangor kam kori di bole ase koribi de moi ke chuli bi de amar family ke chuli bi de ki kori bole pari ase kotha debi kam bhal kuriya kan debi morom kuriya debi manu nimite prarthna kori dia debi ki koribo pari ase koribi action kile mane ishwar biswaki khan nimite to Bible to question James chapter 2:19 to ei khali biswas kuri koile tu shaitan bi itu biswas kore ishwar thakya to tai bi biswas kore bujito moi khan khali biswas para rukhi jale moi khan shaitan logote alak nai re to kan itu jani a jisu biswas korise moi bi christian itu nam dhuri gina thakele moi khan bi shaitan logote ko alak nai re kile mane Bible to question do verse 19 there even the demons believe there is God Satan be to biswas kore bushi hoile bi Bible to verse 26 the James chapter 2 verse 26 the ki question biswas to kam logote chuli jai biswas de action kam na thakele amar laga biswas to mora laga biswas Bible to itu question no na no hai
কৈছে এটো নিমিতে আজি মই খান কেনেকা ফলটো তাই লগা জীৱনটো যিছু লগ পাইছে আৰু পটলি কৰি কিনা তাই লগা ভাৱনা তাই লগা কাম তাই লগা কথা কি হলে ঈশ্বৰ লগা কথা ক'ব কি হলে মানুহকে মৰম কৰিব সহায় কৰিব উৎসাহ কৰিব লৈ কিনা যিছু লগতে আনিব এনেকা চুলিয়া নিচিনা আমাৰ খান্তি আমাৰ লগা জীৱনটো এনেকা কন্টিনিউ কৰিব লাগে কি হলে মই আৰু ঈশ্বৰ লগা কথা শুনিব কি হলে মই আৰু ঈশ্বৰ লগা কথা পঢ়িব আৰু জোৰৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিব বিশ্বাসী লগা মাজতে এক কৰি কিনা চলিব এইটো বিচাৰিব লাগে কিলে মানে তাতে পৰা মই খান্তি আৰু তাকত হৈ যায় এইটো নিমিতে আমাৰ লগা বিশ্বাসটো তাতে পৰা শেষ নকৰিবি মই আজি মনে itu আপনার সবকে এনকারেজ করেছে যদি মই খালি নাম পড়া খ্রিস্টান করি না থাকি যায় ঈশ্বরকে মই খানকে সহায় এই ইটো তো ঈশ্বর লাগা ইচ্ছা নহইলে ঈশ্বর লাগা ইচ্ছা তো মই একটা তাই লাগা বাচ্চা হইছে যিশু মই লাগা মরম করে তো মই ইটো বুঝি পাইছে মই তাই লাগা কথা মানি না মই সদায় দিন কুত যায় কুতে থাকে ঈশ্বৰ লগা কথা মানি যাব continue to live in faith and practice এটো মই খানাবা লাইফ ডে একটা গোল কৰি কিনা যাবে কৈ কিনা আপোনাৰ খানকে এনকাৰেজ কৰিছে third number আৰু last point live a grateful life bible to it be question verse 17 rooted and built up in him strengthened in the faith as you were taught and overflowing with thankfulness sabi to living a grateful life aya ishwar thank you day moi kan laga pap khan bapna kori kina kineka ishwar to moi kan laga pap nimite mori kina uthise aru tai nimite moi kan khema paise পাপনা কৰিলে কি ঈশ্বৰকে থ্যাঙ্কস না দিব না কেতিয়াবা মইতো প্ৰাৰ্থনা কৰি যাইলে না গন্দা হইলে বি আয়া ঈশ্বৰকে থ্যাঙ্কস দিয়াটো উচ্চাৰিব লাগিব না বেছি মিদে মই কান ঈশ্বৰকে থ্যাঙ্কস দিব পাৰে আজি দিন আহিব পাৰাবি সাহস দবলে পাৰি কিনা আইয়া তুমি ঈশ্বৰ লগা ব্লেসিং নহয় মই খান লগা তাকত পাৰাটো এক সেকেন্ড বি রুকিব না মই নিজে লগা শুকুবাৰ মই লগা মন্তা মৰে তুমি দেখিছে কিমান ডাক্তৰ খান হেল্প কৰিছে অক্সিজেন খান পৰা হেল্প কৰিছে কৰিব কৰিছে না কৰে ঈশ্বৰে সব আজি মই খান জিয়া থাকাটো একটা মতলব নিমিতে জিয়া হৈ না আছে দে মই খানকে খুশি কৰি কিনা বিৰাবলে মই খানকে জিয়া ৰাখা নাই দে হইলে বি মই খানকে ঈশ্বৰ মৰমটো বুজি পাই কিনা ঈশ্বৰকে থ্যাঙ্কস কৰি কিনা মানুহকে ব্লেসিং হ'বলে মই খান জিয়া হৈ আছে মই খান এটা না পাওঁ live a thankful life a grateful life ঈশ্বৰ কিনিবা মৰম কৰিছে এইটো পাপনা কৰি কিনা ঈশ্বৰকে থ্যাঙ্কস দি কিনা চলিব লাগে Philippians chapter 1 verse 21 te Paul to ki কৈছে মই জিয়া থাকিলে if I live for Christ না নয় even if I die it is my gain জিয়া হলে বি ঈশ্বৰ নিমিতে মৰিলে বি মই লাগা লাভে কিলি মানে ঈশ্বৰ লগতে জিন্দগী হৈ যায় তো না নয় কিমান খুশি কথা এটো বন্ধু ঈশ্বৰ লগা মৰমটো বুজি পাই কিনা তাইতো আইয়া মই আজি ঈশ্বৰটো মইকে বচাই দিয়াটো তাই লগা কাম কৰিবতো আই এম indebted to মানুহ একজন মই খানকে বেছি দুখ টাইমতে মৰম কৰি দিলে মই খান লগা জিন্দগী ইটো পাহৰিব নাপাৰে না আইয়া মই ইমান দুখ টাইমতে তাইতো মইকে মৰম কৰিছে তো মইকে সহায় কৰিছে তো আইয়া মই লগা লাইফ টাইম দেবি মই তো কেনেকা হৈ
tera bole bi paribo moi kan enega koi na nai manu kan ke amar baba kan bi enega koi to itu family kan na pauri bi de amar bishi duk de moi ke morom kurishi de amar ke hohai kurishi de ta kan ke ba kuribo lage de morom kuribo lage de na pauribo lage de amar baba kan bi moi kan ke enega koi to take it to nishina Paul to Romans 1:14 there. I am obligated to repay Christ. I am indebted to Christ. Ishwar moi ke kuri dia to moi kuri thakele bi tera bole ek na pare. Eto nimide tai to tai laga jiban to Ishwar laga morom to buchi pai na ki man khushi pai na kuri thakele bi ek kuri bo na pari na kam kuri she moi khan tai laga Jesus tai laga jivan te sai di moi kan itu pai kile mane tai puche pai cha I do not deserve moi itu pabole tu moi tu ku purana itu nimite tai 1 Timothy chapter 1 verse 12 to 20 de bi puri jaile Romans chapter 7 verse 24 25 de bi puri jaile tai ki hoche aya biya manu laga majote sai jaile tu moi tu chief sinner hai asbe Pia laga majo de tu moi tu sabse pia manu tai tu koish moi nishina manu tu kun moi nimite muri di bana ai tu bi koish bana that was his expression of how God is loved moi nishina tu kun moram kurina moi nishina ekta papi manu pia kam kora manu kun moi nimite muri di bana Holy be thanks to God. Ishwar ke thanks de. Jisu ke moi laga botli nimite muri dia nade. Moi aji bachi she. Bach gaya na. Bachi she. Khema pai she. Aji murele bi kali murele bi moi sorgote jabole ase. Tai itu bisas kori gina. Tai laga jiban to thankful heart, grateful life. Thanks for actually gina tai tu choli shide kaam kure ate bi man khushi par dia te bi man khushi par dishe ja bole te bi man khushi par jaise tai tu ishwar laga morom jani dia to na ine ka jaise mai tai laga khisa ekta bi shipar pai 1 Chronicles chapter 21 verse 18 to 28 te puri jale moi itu khisa koi ta karo itu tai moi ke remind kore kile mane ishwar tu tai ki jaigina arona dan safa kuriya laga jaga te jaigina jaga tu loigina tate worship jolai gina tai ke worship kore bole tai ke patha dante tai jaigina arona tai tu lok paise to tai tu lok pa dante Arona tu David tu raja ase to kon oli bi raja manu log pa tu mani ko to ai lobi sabse bal bostu bi dibo to na to hoy ene kas to Arona tu David ke question hey moi tu ke kimi bole na free lobi free bala jaga tu lobi moi laga sabuli hobo pare mer hobo pare ki lobole mon ase lobi aro ishwar ke hewa free lobi David to ki koise ei moi kiti bi free bostu loi gina ishwar ke hewa na koribo de sabi tai laga attitude moi kiti bi free bostu loi gina moi tai ke hewa na koribo de moi chi holi bi moi terabo aro tai terai kina he tai worship kose moi ek din moi didi moi tu bimar manu logote jabole program krise to tai tu ki kini kina hisre has bi fruits khan bi ki bishi bostu anise to moi tai laga gari de uthi kina to moi tuition ki loi jabo kose moi sob kini loise aro na kini bi hobo moi tuition ekki logote jagina
দি প্ৰাৰ্থনা কৰিব যায় কৈছে তো মানুহ লা হিচাপতে কইলে তো মই তো এটো তো বাচ দিয়া পইচা দিয়া নাই তো হলে বি মই দুজন যাইলে তো মানুহ তো ভাবিব মই দুজন তো আনিছিল না নহয় আই তাই দুজন তো হাঁস বি আনিছে এপল বি আনিছে ম্যাঙ্গো বি আনিছে তো মই বি ভাল নাম পাব তো না না নহয় মই তাইকে কি কৈছে আৰু না কিনিব কলে পইচা তো গৈ মই দুজন আধা কৰিব তো তাই তো কৈছে হব মই কিনিছে মই জানে মই পইচা না দিলে বি তাই তো পাৰিব মই জানে বলে মই তাইকে তুই একলা ব্লেসিং প্রবলেম আছে নি মই বি ব্লেসিং প্রবলেম আছে তো মই তাইকে না কৈছে তো তাই বি চুপচাপ হৈ গয়া মই লা পইচা তো কৈছে ঈশ্বৰ লগা মৰম তো বুজি পাইছে কইলে না তাতে মানুহ কি কৰিছে আইয়া মই বি কৰিবলৈ মন ঈশ্বৰ ইমান মইকে মৰম কৰে আতো মই আজি কি আছে হিতু বি ঈশ্বৰে মইকে দিয়া লাগা ইটো নিমিতে বাইবেল তো কৈছে First Chronicles chapter 29 to তাই ঈশ্বৰকে থ্যাঙ্কস দিয়া লাগা David আৰু Arona তাই দুজন লাগা কিসা তো First Chronicle 21 তে আছে দে তাই First Chronicle 21 তে 29 তে তাই কি কৈছে মই লাগা মানু খান মই খান সামান আনিয়া খান তো ইটো তো মই খান লাগা নহয় তো কোন লাগা আছে তুই দিয়া লাগা হে আনিছো তো David তো কৈছে তুই মই খান কি দিয়া তো মই খান তো আনি কি না হে দিয়া আছে তো ঈশ্বৰ মই খান তো কেতিয়াবা বেছি বাহাদুৰি দেখাই না মই মান দিছে না মই মান কৰি দিছে ঈশ্বৰ দিয়া তো থ্যাংক ইউ দে ঈশ্বৰ দিয়া আছে না নহয় মই খান ঈশ্বৰ লাগা মৰম তো বুজি পাই না 10 টাকা বি দিকিনা বেশি খুশি পাবো দে আইডিয়া ঈশ্বর নাম বড় 10 টাকা হইলে বি 50 rupees হইলে বি 1 কেজি চাউল হইলে বি ঈশ্বর মইকে মরম করে আজি পাত ঈশ্বর নেকি living a grateful life to us তো খাইলে বি আয়া ঈশ্বর তো মইকে মরম করে হো মইকে ছাড়া নাই মই মনতে পাপ না করি একবার আমার লাগা মোটা তো বেশি তাই তো ক্যান্সার পেশেন্ট আছে বেশি দুঃখ পাইছে তাই তো মই তাইকে বুঝিছে কে বেশি দুঃখ পাইছে মই কি করি দিই মই তাই লাগা কথাই তো খান দেবে তাই মই কি কইছে মই কে দুঃখ ইটো তো হইতে হবে না যিশু তো কিনে কা মই পাপ নিমিতে দুখ পাইছে আৰু মই আজি দুখ পোৱা তো কম্পেয়াৰ বি কৰিব মই ইটো পৰা বি ডাঙৰ স্টেজা পাব লাগে ও হলিবি মই আজি ক্যান্সাৰ হলিবি ইটো ক্যান্সাৰ তো কি মই বাল হইলে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড মই ইটো ক্যান্সাৰ পৰা বাল হলিবি মই তো ঈশ্বৰ লগতে যাব তো ইটাৰনাল লাইফ পাইছিলো মই ইটো নিমিতে মানুহে কয় Makan kile cancer ke bishi bola. Ishwar laga samne to cancer to ekta fever nishna hai. Bal puri bole bhi tai laga hate. Tai tu moi khan ke ene ka loi kina moi khan ke tai logote log pa bole bhi tai laga hate. Moi khan tate ki kobo pare. Na noi. Jia thakya bhi tai nimite hai. Ja bole bhi tai nimite hai. তাই লগতে যাবলৈ দিবি তাই লগা ইচ্ছা তাতে কমপ্লেইন কৰিবলৈ নাই আজি মই খান ঈশ্বৰ লগা মৰমটো বুজিবি কি আমাৰ খান লগা লাইফটো আহিলে বি ঈশ্বৰটো মইকে বাচ্চাই লৈছে মইকে মৰম কৰি লৈছে ঈশ্বৰ মই লগা জীৱন ইটো বি তই লগাহে আছে ভাল কৰিবলৈ বি তই লগা হাত তই কি কৰিবলৈ আছে কৰিবি দে থ্যাংক ইউ দে
কিলে মানে তো এই মইকে পাল কৰিব পাৰে মই ইয়াতে পৰা বিপাল নহলে বি মই তো জিন্দগি তো লগতে থাকিব থ্যাংক ইউ জিসাস বিমাৰতে দুখতে তো থ্যাংক ইউ জিসাস কবলে দিগদাৰ হৈ যায় হলে বি শিকিব লাগে পৃথিৱীতে তো দুখ তো একবাৰ আছে হলে বি জিন্দগি হেলতে যাবলে লাগা বাত না কৰিব জিন্দগি জুইতে থাকিবলে লাগা কম্পেয়াৰ কৰিলে আমার লাগা দুখ পৃথিবীর তো কম্পেয়ার করব না ঈশ্বরকে থ্যাঙ্কস দিই না চুলিবি দে বিকজ উই হ্যাভ রিসিভড ইট আজি মই খান এটু এতেনি কনফিউজ হই গিনা আইছি ডোন্ট গেট কনফিউজড ঈশ্বর তো কইছে কোনটাকে বিশ্বাস করিছে উইল রিসিভ ইটারনাল লাইফ হলিবি দাতে পারা কোন না করিবি দে continue to live in God's grace aro live a grateful life ke ayele bi amar laga jibon te ishor ke thanks dikina chuli de eneka thaka manukhan to ishor to asuri blessing dibode prithibite bi blessing pabo sorgote bi blessing ishor no hole amar no hoy de তখন itu buji gina moi kan gulti rasta te jaile moi kan nishir looks moi kan to Hitler nisnai boje Hitler to ki hoise second world war tai kan to ki hole luksan hobole ase war te tai kan na jittibo tai janishe tai laga commanders kan tai laga officials kan to sir moi kan itu war aru na kile mane British kan American to bishi takot hoise moi kan na jitibo moi kan to ji hole bi hera bola ase itu surrender kuri dibi surrender kuri kina moi kan war to end kuri dibi bole bi Hitler to ki koise na charibo koi kina war to kuri thai kina tai khan to herai se herai tu tai to ki hoise hera tu tai laga mon tu biya lagi kina tai nishir ki morai nishir moi khan kiteba jani kina hera bole ase moi ishor no hoi kina moi kitebi ag baribo na pare ishor no hoi kina moi লাভ না পাবো ঈশ্বর নহলে মই স্বর্গ না যাব itu jani kina ishwar na bisari kina gulti rasta te jana nuksan ho jaye that is called losing battle jani kina herai ja moi khanto itu gulti kina hole bi aji ishwar kini ka amar laga jibon tai laga jan dise bachai dise itu bakla bal tai laga bacha eta pithibite kiman din prithibite thakibo bal ishwar laga kotha mani kena chuli live a grateful life apnar laga jibon nimine bishi manu blessing dibide aji moi kan laga foundation de de kale kina moi kan laga girja to establish kura to 2 years hoshite itu pora stop na kuri aru bikini ka moi kan akbar kini ba le ishwar laga kamaro dangor koribo paribo kiman kini ka hole amar laga jibon to aru bi age jabo paribo spiritually na kuri kina kiman manu ete bi andi late ase itu khan ke ishwar jani bole dinde ek din de apne aru moi ishwar logote jata hai well done my son and daughter ene ka moi kan achi so uti kina pratna koribo de pratna koribo amar kan laga life aru read